लागली केबलाचेर हायकोर्टान हय ती मेन्शन केली ताणी एक्चुअली मॅटर 9 तारखेक दवरली. आज ताणें मेन्शन केली की कटींग आसा म्हणून आनी हें आसा म्हणून दे वॉन्टेड टू टेक अ स्टे ऑन दॅट. सो वी प्रोड्यूस द रिपोर्ट आनी आमी ते प्रोड्यूस केलो एक अशें पांयाक लागले हाताक लागले आनी सेफ्टी. सो हायकोर्ट हेज टोल्ड दॅट दे वील नॉट स्टॉप फ्रॉम कटींग एनी केबल ऑन द आस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी. एका पोलाचेर तुमी सारकें ताका सांगलां तूं पोलाचेर तांकां पोल आयडेंटिफाय कर, केबल आयडेंटिफाय कर आनी सोमारा दीस एफिडेवीट मारून 24 मागीर आमी मॅटर 25 घेता म्हणून. आतां टील देन ही हॅड आस्क्ड फॉर अ स्टे बट दॅट इज रिजेक्टेड एंड दे हॅव टोल्ड अस सेफ्टी आस्पेक्टान कितें आसत आनी कितें चड केबल बिबल पंचान आसा तें क्लियर कर. What is the current process of putting this cable? Because every time this is all over Goa. Process म्हणजे they have to apply to us, but as their areas are there around 110 crores which they have not paid. Without paying that we cannot allow them. They go on changing. Now this man who was there today, he was first Ethernet and some Govekar he had told. Now he has changed his name from Govekar to some HCOM company. So they have not paid us any areas nor any 1 rupee has been paid. They have been given a show cause of this and also areas order has been given of around 1.5 plus this it is 3 crores around. There is that way there are so many persons who have to pay us around 110 crores. See, first of all, it looks shabby. Secondly, there's a lot of accidents that is happening because of these cables. Don't you think this should be underground or That is something what like that? today court has seen on the this and AG has vehemently argued on that point and they have told you like you cannot put bundles and together. The cables should be tried and 3 cables on 1 pole and that too not on this type of poles which are ornamental which cannot carry the load. That I am in charge of that stability, so I have to give a stability report. So our cables are, our poles are not they cannot take a load more than 3 cables. So should be cable, 3 cables and that tight. too tight, that too for a temporary purpose till they move from over ground to underground. They have to do it all underground. हे ISP का न्ही कंप्लेंट येयल्या उपरांत कटिंग करतले का तुमकां शेती दिसला? आमकां शेबी कोणाचें आमकां दिसलें फाल्यां कितें जालें नाल्यार कोणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. तेच कोर्टांनी आसा जाल्यार तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घे, तूं बरोवन दी आमकां. ताका ताणें जर बरोवन दिलें आपूण घेता. आतां काय कोणें घेवंक ना पूण तो कोर्टान आयलो. सो द कोर्ट हेज नोटेड इट एंड दे वर नॉट रेडी टू आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता केबलाची आनी पोलाची जालें घेतलें जाल्यार फाल्यां कितें जाल्यार तो रिस्पॉन्सिबल आपूण जर कितें responsible. कंपन्सेशनाचेर उलयलां जे एक्सिडेंट No, that will be decided on Monday. Monday the report is before the court and they will see. If it is his, he will say he is not my, the court will decide on it. So if he cannot identify his own cable, we can do it. तुम्ही कितें प्लॅनिंग कटींग पळोवपाक आमी करतलेच न्ही. We will go on आनी कितें कितें आसा पळय आमकां दिसलें मातशें we will do it. All over Goa. खंय दिसलें शेबी जाल्यार कट्टले नाल्यार they have to take a stay. न्ही stay मेळूंक ना तांकां. So if They it are is neat gone. and clean, you will leave it. ऑल If it is neat That and is, clean, we had told them that एका पोलार आमी आतां आनी एक 14 तारखेक नोटीस इश्यू केल्या that you can take if you want to forward right. that एका पोलार 3च केबल जातात. ते कोणाचें कितें तांकां सांगलेलें आमी तूं सगळे जाण एकाच हितून आर्मड एकूच घे आनी एकूच केबल घाल. सो ते कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी केबलाची घेतली जाल्यार वी कॅन डू इट दॅट वे. तांचे कोणाचे केबलाचे पळय ते केबलार सुद्दां तूं पळय कशें डँगलिंग आसा आनी कोणाक लागलो जाल्यार मागीर तो कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. ताका कंपन्सेशन आसपेक्ट आहा. कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता जाल्यार ताका दिवपाक. फाल्यां मेलो जाल्यार कोण जबाबदार. दिस इज ISP प्लस TV न्हू. एवरीथींग ऑल केबल्स खंयचे केबल आनी OFCs. तुम्ही all over Goa म्हणटा. You are actively doing it here. All over Goa engineers there. कळटलें तुका आमी करतले. आमी वी आर वेटिंग फॉर मंडे. थोडे आमी सामके डेंजरस स्थितीन आहा ते आमी पयलीं क्लियर करता. Is the government in line with your thoughts of removing all Huh? the cables? Is the present government in line with your thoughts of removing all the cables? सी वी कॅनॉट रिमूव इट ऑन वन एकाच झटक्यान आमी काडूं शकना. जे इम्पॉर्टंट केबल्स आसा तांकां आमी टायम दिला. आतां वर्सभर आमी तेंच करता. सो तांणी करपाक जाय तें नाल्यार करपाक नाल्यार सेफ्टी आस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टंट. दॅट वॉट हायकोर्ट टोल्ड टुडे. गव्हर्मेंट इज इन कम नाल्यार कोणें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची. ऑफिसरान घेवचें नाल्यार ताणें घेवचें अशें आमचें म्हणणें. आतां स्टेबिलिटी ऑफ पोल इज वीथ मी. सो हांवें तांकां घातलेलें आहा. काडा नाल्यार वी हॅव टू रिमूव ऑर समवन इज टू गिव मी इन रायटींग. तो आतां रायटींग दिता जाल्यार म्हाका कितें जालां. I will give them and he has to pay the amount.
कितले पण वाट सेप- पाहिजे रायटिंग दिताना वाट पाहिजे त्यांची मंडे सांगला न्हू मंडे ताका सांगला ताजे कितें आहा तें बाकीच्यांचे क्लियर करपा तो आयडेंटिफाय करता ताजो दवरतलो आनी दुसऱ्यांचे क्लियर करपा मेळटा न्ही Has court made any observation about the areas 110 crores? No, that is not. It was put in the report. I'll forward you the report. But that observation, that is in court. No? Yeah. So court will order that, and court may order more to pay. तूं जेन्ना कोर्टान वता पेनल्टी डबलूय जावं शकता दॅट इज नॉट म्हणून ताका सांगलेलें पयलीं 20% पे कर दे रिजेक्टेड टू पे सो कोर्ट मे टेल देम 50% पे कर म्हणून अदरवायज दे मे नॉट लिसन टू देम ऑल्सो सी मॅटर वेन इट इज सबज्युडिस एंड देन स्टे ना जाल्यार आमकां कट करपा पूण पयशाचे वी हॅव दॅट पावर्स ऑफ द कलेक्टर एंड दे कॅन रिकवर अटॅचिंग दियर प्रॉपर्टीज दॅट कॅन बी डन वी हॅव बीन गिवन दोज पावर्स वी विल अटॅच दियर प्रॉपर्टीज अदरवायज So how many ISP providers and who are the list? That is the list I will give you. 4 or 5, 6 the heck. No, there are many. तर तुम्ही ते I am having list. I have given all of them show cause and all of them orders. तर ते